Ok, an balima ministère foot kanubaw aw ni ɲa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati in na an sera kɛnɛ wɛrɛ kan bi Tom Production n'a ka cɛdenw ka se an balima dɔ ma an bɛna ɲininka a ka présentant na ale tɛ maa dogolen Mali jeunesse kɔnɔ bi an bɛna ɲininka tɔgɔ n'a jamu na a k'o f'an ye an balimakɛ somɔgɔw bɛ di i b'i tɔgɔ ni jamu f'an ye an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ministère foot tɔgɔ la mɔgɔw bɛ ne wele tɔgɔ min dara n na Seydou Bachili en fait denmisɛnninya la an tun bɛ wele ko Bac Kalaba Bac Kulu mais bon sisan tɔgɔ yɛlɛmana n ye bitigi dayɛlɛ k'an to n ka mouvement kɔnɔ artiste dɔ bɛ yen ko Darkeb a nana bitigi la publicité la n ye tɔgɔ da ko Bachili service donc du coup bɛɛ bɛ n wele Bachili service sisan nɔ. Ok. D'accord. Monsieur Bachili, an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ka baara ye mun de ye jeunesse ka côté la i ka baara ye mun ye? Bon en fait n ka baara kelen tɛ dingɛn na ni wolola k'i cɛ ye dɔrɔn ko dabɔra o ye cɛsiri dabɔlen sira kelen tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye a bɛ n'a fɔ ni cɛsiri sira dɔ fana fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ denmisɛnninya kɔnɔna na n bɛ ballon de ta n bɛ ballon ta n bɛ commerce kɛ deux choses en même temps donc n nana n to ballon tan de kɔnɔna denmisɛnninya la an ka équipe tɔgɔ nana da n na carré kɔnɔ ballon tan senfɛ ko FC Bac Kalabankɔrɔ ni Kalaban ka caman b'a dɔn donc o kɔnɔna na an y'an to o ballon tan de la n bɛ commerce kɛ n bɛ ballon tan kɛ fait n ye club damadɔni kɛ c'est n'a fɔ n bɛna n da don bɛɛ la donc o kɔnɔna la Nord kɛlɛ de nana wuli n tonton dɔ de tun bɛ yen ko Papa Dia u b'a wele Dalata Dia donc ballon tan de tun ka di ale famille la kosɛbɛ donc ale de tun jɔlen bɛ nin ka ko caman ye ballon tan ko yɔrɔ fɛ donc kalo o kalo a bɛ wari di yan n k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n ka se ka taa ballon tan yɔrɔ la n bɛ taa club la o kɔnɔna na k'an to CSKA la n bɛ gardien de kɛ j'étais très fort kalabankaw b'a kalama parce que hali généralement n ka kubu Salif Keita ka kubu dɔ senfɛ yan sur les 5 pénaltys n ye 4 pénaltys minɛ mais an ka joueurs y'a bɛɛ jɛ donc a bɛɛ jɛli min kɛra n dimina n ko n bɛ k'a ta ka ɲi parce que gardien filɛ nin gardien bɛ se k'i si kɛ ka ballon bɛɛ minɛ bi kelen min bɛ don a la a tɔgɔ bɛ tiɲɛ kosɛbɛ o de nana n bɔ goal la ka taa attaque la bon n bɛ attaque la en même temps n bɛ ballon tan na n bɛ n ka commerce la donc n ye n t'o la bitigi n nana wuli n ko n bɛ taa kɔfɛ États-Unis an ka mɔgɔ caman ma sɔn k'an dɛmɛ denmisɛnninya la mais alhamdulilayi o kɔni ye conseil di yan ko n ka to yan u bɛɛ y'a jira n na ko n ka hɛrɛ bɛ yan ko kɔfɛla foyi tɛ yen kɔrɔmuso dɔ yɛrɛ bɛ yen Jara Bachili a tun bɛ n décoyer n conseiller kosɛbɛ ko foyi tɛ kɔfɛ alhamdulilayi a ka kuma n y'a tiɲɛ ye quoi bon n nana wuli ni n ka wari ye don dɔ la sisan montant fɔ mais n taara Sénégal n ko n bɛ n to yen n ko n bɛ don États-Unis donc n ka wari bɛɛ tiɲɛna n nana Mali kɔnɔ donc n nali min kɛra Mali kɔnɔ o kɔnɔna na n ye temps dɔɔni sigi donc n tun b'a la n ko fo n ka segin ka taa j'ai un ami n dɔgɔnin don n terikɛ don Jara Sila a b'a fɔ ɲɛna Bachili baara kɛ courage ta foyi tɛ yen c'est vrai ne bi dɔ ye cɛ min Jara bɛ n dɔn trop bon o kɔnɔna de la n sigira n nana n ka agrément ta n ka agrément tali kɔnɔna na n nana marché daminɛ état ka marché donc n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ n ka marché fɔlɔfɔlɔ damadɔni a ma se n k'a fɔ n b'a tɔgɔ fɔ parce que o ye mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a nana n ka wariw bɛɛ wari min bɛ marché kɛ n'a ka papier mais o y'a sɔrɔ ne ka agrément ma bɔ a ye n ka wari bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ dun n nana segin à zéro j'ai fait 7 mois n bɛ so kɔnɔ n tɛ bɔ 7 mois bon kalo filanan n cousine dɔ nana so il m'a donné 1000 francs 1000 francs o de bitigi fila bɔ mun kɔnɔ bi donc o 100 fila in c'est pas parce que ko n bɛ nin bɛɛ kɛ ko kɔngɔ bɛ so dɛ fɛn bɛ n somɔgɔw kun alhamdulilayi fɛn bɛɛ b'u kun mais ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ ye n tɛ fɔ nin di yan quoi donc ballon tan ko nana ban cogo dɔ in na ka kɛ voyage ko ye
nana bitiki kɛmɛ fila in fana n bɛ taa bitiki dɔ la a tigi ye n ye safinɛji dɔ bɛ yen nɔ origine a b'a di 150 mɔgɔw ma a b'a feere 200 yɛrɛ de i b'a di ne ma 100 ne b'a feere n bɛ taa salon dɔ la yan nɔ golf la ko da dɔ muso in donc ale a ko n ma karisa to kana minɛn yira mɔgɔ la n bɛ safinɛji ni fɛnw yira la n bɛ minɛn wɛrɛw ta kasi ni fɛnw ta n b'o yira la dɔɔni n nana n t'o de la fo total mɔgɔw ye don la ko n ka na ni safinɛji ye safinɛji den damadɔni dɔrɔn u y'o ta n bolo n bolila ka segin ko carton n nana t'o la fo fɛnw nana yiriwa fo sisan n yɛrɛ bɛ minɛn commandé ko nana daminɛ tentɔ de bon kɔnɔna de la artiste nana to kana publicité la bitigi la bâche de service dara n na bâche de service dali min kɛra n na fana bon artiste caman nana publicité la an fɛ yen n'o ye ɲɔgɔn dɔn bon je me suis dit balontan kun ka di ne ye n ka quartier kɔnɔ n ko vraiment ne ma se ka balontan ɲɛ sɔrɔ ka Mali dɛmɛ n est ce que ne fana tɛ ko kɛ n ka quartier kɔnɔ au moins n ko n bɛ se ka jumɛn de kɛ n ka quartier kɔnɔ n b'a to n ma balon ta mais n nɔ bɛ ye balontan na n ka quartier kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'i bɛ tɔgɔ dara n na o ko nana ban o ko wɛrɛ kɛ i bɛn'i se kɛ balontannaw ye n bɛna n se kɛ balontannaw ye bon n dun b'a dɔn i tɛna se k'i se kɛ balontanna ye fɔlɔ parce que n bɛ baara min na n ma tila n ka projet la hali bi o de y'a to kuma ma nɔgɔ ma dɔɔni n ka projet bɛ ɲɛfɛ o ma ban hali bi fɔlɔ donc n bɛ ala deli ni projet banna hakili bɛ n ka quartier la hali bi bon o kɔnɔna na balontanw nana daminɛ wagati min na n nana ko dɔ kɛ quartier ye n nana ye n'i nana fɔ ko balontan gansan bɛ mɔgɔ si tɛ na n ko est ce que ni ko artiste ka balontan bɛ mɔgɔw tɛ na o bɛ na n y'a jateminɛ artiste mɔgɔw bɛ wari de sara ka t'u lajɛ n'u nana fufu terrain kɔnɔ jama bɛ na et puis a bɛ kɛ nisɔndiya ye artiste min yɛrɛ fana bɛ content u bɛ na jama sugu dɔw ɲɛkɔrɔ bon n ye miiri o la n y'o ko daminɛ i ni artiste jɔn gɛrɛla ɲɔgɔn na o ko bon fɔlɔ i bɛ Montana ani Dakep n y'olu ka match kɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ dɔɔni bon match daminɛnen tiɲɛ na jama bɔra wala alhamdulilayi n bɛ ala fo match ɲɛna match diyara n ye ya u kun sigilen tɛ ni mun ye o kɛra quoi bon o nana bɔ yen n ye fɛn fana wele Abawe ni Titi den Liliba olu ka match kɛra alhamdulilayi o tɛmɛna kɔfɛ n nana Vie Bulu ani U2000 fana ka match kɛ vraiment artiste ninnu fɛn fɛn n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na mɔgɔya bolo u kɔni ye mɔgɔ yɛrɛ ta ka ɲɛsin ma wari tɛ n'u cɛ foyi tɛ n'u cɛ hadamadenya cɛ parce que hadamaden bɛ a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka s'i ma o ye mɔgɔya taabolo o bonya de parce que fɛn min ne ni Mali artiste cɛ o bonya de de bɛ n'u cɛ. Donc sisan projet belebele jumɛn de b'i bolo en vue min ka kan ka sigi sen kan sisan bon sisan nin wagati na Palmer o tɛ mɔgɔ dɔw ye Mali kɔnɔ bilen musomaninw ko mɔgɔ muso ka Palmer ani James B olu tɛ o de kɛra meilleur artiste ye Mali kɔnɔ nin kalo in na yɛrɛ i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ n'u ye awɔ n ka balontan bɛ n bolo James B ni Palmer ka match bɛ yen Misibo terrain na Kalaban yan awɔ Kalabankɔrɔ Misibo terrain match in bɛɛ bɛ kɛ Misibo terrain na de match in bɛɛ bɛ kɛ Kalaban de donc i bɛ Kalaban promotion kɛ en même temps bon ouais effectivement parce que denkɛ n'i wulila i wulila yɔrɔ min na f'a ka dɔn k'i bɛ sigida la i fana ka nɔ bɔ yen kosɛbɛ fɛn kama tɛ k'an b'a kɛ an ka commune kama de mais i ye ministère foot kɔni ka kuma min bon n ye ministère foot kuma mɛn et puis a diyara n ye trop parce que munna i bɛ fɛn min kɛ ni o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ ka bɔ minnu tɔgɔw tɛ kelen mais ko a bɛ artiste dɛmɛ a bɛ jeunes dɛmɛ a bɛ jeunesse yɛrɛ dɛmɛ a même fɛn fɛn ye jeunesse ko kɔni tiɲɛ na o ka di ne ye parce que ministère foot ko k'a bɛ fɛ ka compétition kɛ équipe 32 de ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ sɛbɛnw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi donc Tom Production de y'a ko labɛn k'a sigi sen kan donc an bɛ fɛ i k'i ka hakilina di n'o y'a sɔrɔ hakilina min b'i kɔnɔ k'a fɔ a ko la quoi bon en fait moi quand même je suis parfaitement d'accord avec ça n content don parce que munna fɛn fɛn bɛ Mali jeunesse ta ɲɛ ne b'a la bâti de service fait partir parce que n t'a dɔn ni dugu in jamana in filɛ nin ni anw tɛ maa si tɛ se ka avancer parce que j'ai fait 2 ans au Sénégal n y'a ye bon n ye Sénégal kɛ n donna Mauritanie dɔn n ye yɔrɔ damadɔni kɛ wa mun tɛ yan mais n y'a ye jeunes bɛ cogo min na yen a kɔni ne kɔni bɛ fɛn fɔ maliyɛnw ye u ka wuli ni ko daminɛna Mali kɔnɔ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan a ka force sɔrɔ
parce que n'a ye force sɔrɔ siniɲɛsigi kow de don kosɛbɛ maliyɛn kelen o kelen o kana fɔ ko karisa ka projet don projet ko in tɛ mali ko de don n'a fɔra ko nin bɛ yen an ka bɔ an caman an ka taa ni minnu kan ka jouer u ka taa u k'u inscrire u ka taa jouer minnu tɛ jouer u ka taa supporter la kosɛbɛ ka force d'a ma kosɛbɛ donc ne kɔni hakilina i yɛrɛ fana ɲininen b'i fɛ i fana ka ye n'ala sɔnna ne bɛ ye parce que fɛn min don jeunesse tɛ se ka kɛ fɛn ye ko ni jeunesse ka di ye k'i tɛ ye o kosɛbɛ n b'a fɔ n'a ye nin ka voyage bɛɛ na parce que dernièrement nin wagati la voyage caman programme mais Bathily i ka baara in ani commerce u tɛ ɲɔgɔn gêner dɔɔni tuma dɔw la u tɛ ɲɔgɔn gêner u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que mun na ne yɛrɛ journalement ne bɛ sɔrɔ yan mais kuma bɛ tɛ n ka petit dɔ bɛ yan nɔ Lewura n b'a wele Lewura ale de bɛ kɛ n kɔfɛ kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ mana ko Bathily service ka Lewura généralement ale de bɛ kɛ n kɔfɛ mais baara in i ye degun dɔw sɔrɔ a la daminɛ ni sisan cɛ i ye degun caman sɔrɔ a la wa ou bien i ma degun sɔrɔ a la n ye degun dɔw sɔrɔ n ye degun dɔw sɔrɔ baara tɛ degun tɛ mun na parce que a daminɛ la n bɛ na mɔgɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko ta ko n na bitiki dayɛlɛ carré kɔnɔna la a donna la u ye kuma sugu bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ko dɔw yɛrɛ ko k'i tɛ taa baara wɛrɛ kɛ mun tɛ nin baara ye mais comme généralement Mali kɔnɔ n'a ti n'u ɲɛ tɛ baara mun na i bɛ ka mun kɛ u t'o dɔn bɛɛ bɛ ne dɔn ni bitiki de mais ko minnu bɛ kɔfɛ caman t'o dɔn i ye relation kɔni caman b'a sɔrɔ a kɔnɔ alhamdulilayi bi a se k'i da maga o damadɔ la k'o fɔ an ye n bɛ n ye ko relation caman sɔrɔ a kɔnɔna na parce que hali a sababu Mali kɔnɔ bi caman dɛsɛra ka Iba Montana ka concert kɛ mais ne ka relation ka concert kɛ Mali kɔnɔ ok stade la bɛɛ y'o ye kɔni effectivement mais san joli a bɛ programme a ma se ka kɛ mais ne y'o kɛ o vraiment i ye pour baara ala fo la hali k'a dan bɛɛ dɛsɛra o kɛ n y'o kelen kɛ o bɛ n bɔ o ye koba ye mais n ka relation y'o yira n na mais relation fɛnw bɛ n na tuguni mun t'o bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ ala fo yɔrɔ la parce que a ka dɔgɔ mɔgɔ min tɛna an fɛ yan n tɛ taa mɔgɔ min fana fɛ yen mun ye kungo kɔni fɔ ne ye ne bɛ wuli ne bɛ taa fo n'i m'a fɔ n ye dɛ n'i m'a fɔ n ye o de bɛna kɛ ko ye bon ne bɛ i ɲininka wele da laban jumɛn b'i bolo k'a lase Mali autorités yɛrɛ ma ni maa minnu bɛ nin baara kɛ olu ka fan fɛ bon vraiment moi quand même j'invite l'autorité malienne de soutenir la jeunesse minnu bɛ wuli ni projets ye hali n'a a fɛn t'u bolo a structure t'u bolo mun bɛ mɔgɔw dɛmɛ u la u k'a jateminɛ u ka dɔ créer jeunes n'u ka projet ka taa généralement b'a dɔn a bɛ yen n'i ka projet b'i bolo a bɛ yen dɛ a bɛ yen mun bɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ mairie bɛɛ kɔnɔ n'i taara n'i ka projet quota dɔ bɛ mairie kan ka d'i ma jeunesse caman t'o kalama mais moi je n'ai jamais bénéficié de ça au Mali m'a bénéficié dɛ n bɛ k'a fɔ de sinon n'i taara i ka projet da i ka mairie kɔnɔ normalement mairie kan ka cotation dɔ d'i ma k'i dɛmɛ kosɛbɛ jeunesse ko la a budget bɛ voter mairie kɔnɔ a bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ a kan ka voter yɛrɛ comme jeunesse caman t'a kalama mɔgɔ caman t'a kalama sinon n'i b'a kalan ne b'a kalama parce que j'ai étudié j'ai fait faculté de sciences juridiques et politiques mais mɔgɔ si t'a dɔn na Mali kɔnɔ a ka dɔgɔ n b'a dɔn ko n kalan en même temps n ye 2 ans de transit kɛ mais mɔgɔ si t'o dɔn na n kalan bɛɛ bɛ n ye bitigi n ye artiste mais mouvement na je sais quand même un jour je vais travailler c'est sûr donc mɔgɔw kana ye ko parce que k'i kalanna k'i ma baara sɔrɔ i b'i sigi vraiment mun kɔni ka di ne ye jeunes ka wuli k'u cɛsiri hali bi n'i bɔra k'i ma dan projet créer kama dɔw tɛ se projet créer la ala ma bɛɛ dan ka kelen minnu ye projet créer gɛrɛw la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ta sɔrɔ n'a fɔ i ma denkɛni ka ban kulonkɛ banna o banna pewu donc an bɛ ministère futu filɛbaa bɛɛ fo ka jira k'a fɔ an tun nana Kalabankɔrɔ Bathily fɛ yen n'ale tɛ mɔgɔ dogolen ye ka n'ale ɲininkaliko damadɔw la an b'a ɲininka k'a ka kuma labanw fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ n'o ye k'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo vraiment ne kɔni je suis content bon interview kuma filɛ kuma ka gɛlɛn n bɛ hakili to ɲini n donna minnu gasi la u ka yafa n ma kuma ka gɛlɛn n yɛrɛ ka souhaité mais ni mɔgɔ ser'i ma k'i ɲininka i bɛ kuma n m'a dabɔ fɛn kama parce que ni mɔgɔ kɔni nana ko karisa kɔni ka d'an ye i ka participer i ka fɛn na j'ai pas d'autre choix
déjà vu qu'avant n'i ma taa se mɔgɔ ma fo mɔgɔ nan'i fɛ yen o ka fisa ni ne b'aw yɛrɛ fo bon k'an fanibaw fo vraiment ne yɛrɛ ba bɛ yen ba fila de bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ n bɛ san minnu kungo la en fait mɔgɔ dɔ bɛ o y'i wolo c'est vrai mais mun y'i ta depuis fitini ko Maya Sidibe o ye ne ba ye ne b'o de dɔn ba ye vraiment fɛn tɛ a ma mun kɛ ne sinon ne woloba tɔgɔ Umu Tarawele mais mun ye ne ta ne b'o fo k'an fanu fo Sori Bacili ani Sulemani Bacili vraiment n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mais n faw ni n baw tɔgɔ fɛn bɛɛ tulo bɛ n na minnu b'a dɔn ko n y'u den ye u bɛɛ fo ani n kɔrɔ ni n dɔgɔ vraiment ne kɔni tɛ se j'ai pas de mots parce que mun na ne ye nin baara bɛɛ kɛ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ kɔngɔ de tun bɛ na so foyi tɛ na walayi n kelen de ka chambre bɛ n bolo n ka diɲɛ fɛn bɛɛ n bɛ école privée de fana kɛ dɛ bɛɛ ma privé sɔrɔ ne kan ka Ala fo kɔngɔ tɛ minɔgɔ tɛ n wulila ka baara de kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko n denkɛ ni kan ka baara kɛ k'i jigi bɔ i fa ni ba ta kan dɔrɔn a banna alhamdulilayi. Merci monsieur Bacili an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'i ye Minisar Futu kanuba ye an b'i fo Tom Production n'a ka cɛdenw ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la kɛnɛ wɛrɛ kan salamu alaikum. E de ye Bacili service ye i bɛ se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan bon artistes fara ɲɔgɔn kan mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnninw k'u wele u ka n'u ɲɛnajɛ vu que ko balontan bɛ jamana fara ɲɔgɔn kan e ka nin initiative i y'a bɔ pan jumɛn? Bon initiative ça dépend de si tu es ambitieux en tant qu'un jeune tu dois réfléchir d'abord i ka commune kɔnɔ ko n'i y'a mɛn i bɛ ko kɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ la bon ne y'a daminɛ n ka commune de la k'a jateminɛ k'a ye ni mɔgɔ k'i bɛ kulonkɛ kɛ yan f'i ka taa dugu kɔnɔ j'ai vu que foyi tɛ n yɛrɛ ka commune kɔnɔ n ye initiative bɔ pour que au moins n ka commune fana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ qu'il existe bien a bɛ yen nɔ donc bon n y'a ye i tɛna se ka mɔgɔ wele ka na ballon tan ko mɔgɔ jama bɛ bɔ a kama mais n'i ko ko artiste don i b'a ye ko mɔgɔ bɛ wari sarakatiw lajɛ n'i ko fufu don obligé mɔgɔw bɛ na et puis ça permet aussi ka jeunes bɔ idée kolon b'u kunna dɔɔni quoi k'u la ɲina dɔɔni quoi. Ko nin y'a 3e édition ye si j'ai pu remarquer i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la? Bon gɛlɛya ko ko n'i b'a kɛ gɛlɛya b'a la c'est normal mais i tɛ se k'a fɔ k'i b'o bɛɛ fɔ juste n'a bɛ ka taa ɲɛ ka ban dɔrɔn i bɛ Ala fo k'Ala barikada et puis en même temps bon ni 3e édition na bon a diyara n ye a bonyana ma parce que n'i y'a ye halisa ni 3e bɔra fɔlɔ de jara filanan jara bon sabanan yɛrɛ jara n bɛ Ala tanu parce que n ka commune yɛrɛ maire tun bɛ yan nɔ n'o ye commune président ye bɛɛ b'o dɔn o ye monsieur le maire ye monsieur Jara ye bon en même temps n ka commissaire yɛrɛ a yɛrɛ ma se ka se kɛnɛ kɔnɔ mais a y'a ka Kalaban commissaire yɛrɛ a y'a ka cɛdenw bila ka na kɛnɛ kɔnɔ donc du coup nin ko in kɛra fɛn ye mun diyara n trop